जय जगन्नाथ अभिप्रास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही भिडियो रे आपण माने देखिबे श्रेणी रो चित्रांकन प्रकल्प कार्य और लिखित कार्य। आशा करूछि भिडियोटी निश्चय भावे आपण मानक पई हेल्पफुल हेबो। तो चलंतु आमे देखिबा। एठी देखंतु मूल्यांकन रे दिया जायथिबा गुरुत्व रहिछि पंचम श्रेणी पई रहिछि। आपण माने भलो भाबरे जानि सारलेडी आभ्यंतरीण मूल्यांकन पाई 60% गुरुत्व रहिबो, जहा कि FA1 FA2 SA1 रु 30% गुरुत्व, लिखित कार्य 10% गुरुत्व एवं प्रकल्प कार्य 20% गुरुत्व एवं वार्षिक परीक्षा पाई 40% गुरुत्व रहिबो। एबे आमे देखिबा ए जो 20% प्रकल्प कार्य उपरे गुरुत्व दिया जिवो एवं 10% लिखित कार्य उपरे गुरुत्व दिया जिवो। सेही सब लिखित कार्य और प्रकल्प कार्य गुडी को आमे देखिबा। एठी देखंतु लिखित कार्य पाई पंचम श्रेणी पाई 10% गुरुत्व दिया जिवो बोली दिया जाइछि एवं आपण माने दुईटी लेखाएं लिखित कार्य देबे। जो लिखित कार्यटी रे अधिक नंबर रहिथिबो सेही नंबर को ग्रहण करा जिवो एवं लिखित कार्यर मध्य किछि सूचक रहिछि, सेही सूचक आधार रे नंबर दिया जिवो। पंचम श्रेणी पाई लिखित कार्य पाई 10 नंबर रहिछि। एठी गोटे उदाहरण देइछि ना, स्मिता जदि लिखित कार्य रे 7 नंबर गोटिए लिखित कार्य रे 7 नंबर गोटिए रे 8 नंबर रखिछि, तेबे 8 नंबर को हिसाब को निया जिवो, माने जोटारे अधिक थिबो ताकू हिसाब को निया जिवो। एवं एठी देखंतु प्रकल्प कार्य पाई 20% गुरुत्व रहिछि। सेही परि दुईटी प्रकल्प कार्य दिया जिवो। जेउ प्रकल्पटी रे अधिक नंबर रखिथिबो पिलाटी सेही प्रकल्पटी को हमर श्रेष्ठ रूपे ग्रहण करा जिवो। आपण माने चाहिले देखंतु सांग माने व्यक्तिगत दलगत भाबरे मध्य प्रकल्प देई पारिबे। दलगत भाबे पिला माने प्रकल्प कले मध्य प्रकल्पर विवरणी व्यक्तिगत भाबे लेखा हबो, मूल्यांकन मध्य व्यक्तिगत भाबरे करा जिवो। एठी दिया जाइछि ना, गोटिए प्रकल्प रे जदि पिलाटी 10 नंबर रखिछि, अन्य एक प्रकल्प रे 16 नंबर रखाइछि, तेबे हाईएस्ट जोटा 16 नंबर रखाइछि सेही मार्क टी को हिसाब करबा को हिसाब करा जिवो। एबे देखंतु ट्रैफिक पोस्टर रो गोटिए मॉडल तैयार करी रंग दियो। पिला मानको गोटिए ट्रैफिक पोस्टर रो मॉडल करबा को दिया जिवो। एबे देखंतु पिला माने किपरि प्रस्तुत करछन्ती, मु आपण मानको टिके देखै देबा को चाहे। देखंतु हमर पिला माने पोस्टर टी को केते सुंदर भाबरे करिसंती। ट्रैफिक रो पोस्टर टी को केते सुंदर भाबरे करिसंती आपण माने देखि पारुछंती। पार्श्व रे जो चित्र दिया जाइथिला ताको देखि पिला माने सुंदर भाबरे गोटिए पोस्टर तैयारी करछंती, जहा कि ट्रैफिक रो रहिछि। एबे देखिबा 2 नंबर प्रोजेक्ट टी कोन रहिछि। ड्राइंग शीट कार्डबोर्ड खबर कागज व्यवहार करी माछर एक मॉडल प्रस्तुत करा जिवो। यह रहिछि 2 नंबर प्रोजेक्ट। देखंतु एते सुंदर भाबरे हम पिला माने एही ड्राइंग टी को करिसंती। ड्राइंग शीट सहायता रे माछ टी को ड्राइंग करछंती। देखंतु ये रहिथिला 2 नंबर मॉडल टी। सुंदर भाबरे हमर पिला माने यहा को करिसंती। निश्चय भाबे यह आपण मानको पसंद आसीबो। आपण मानको यह निश्चय भाबे पसंद आसीबो। एही परि भाबरे आपण माने मध्य करि परिबे। वर्तमान देखिबा 3 नंबर प्रकल्पटी कोन रहिछि ना, तुमको भलो लागुथिबा जे कोनोसी चारोटी जिनिसर चित्र अंकन कर, जेपरि कि घर, गोलाप फूल, कुकुर, कार, कदली इत्यादि। ए भितरु जे कोनोसी चारोटी आपण मानको तैयार करबा को पड़िबो। ये रहिछि प्रकल्प नंबर 3। एबे देखिबा प्रकल्पटी किपरि प्रस्तुत होइछि। देखंतु ये रहिछि सुंदर भाबरे एक गोलाप फूलर चित्र। चित्रटी बहुत सुंदर हेछि। तापरे आमे एबे देखिबा आउ गोटे चित्र। ये रहिछि गोटे सुंदर घरर चित्र, जहा कि आपण माने करि परिबे मध्य अति सहज रे आकु तैयारी करि परिबे। एठी देखुचंती आउ दुईटी चित्र। गोटे कार रो चित्र रहिछि ये, एवं एठी गोटे कदली रो चित्र आपण माने देखि पारुछंती। आपण मानकर पिला मानको मध्य एही परि भाबरे कहि परिबे, पिला माने एही परि चित्र अंकन करिवे। एठी आपण माने तीनोटी प्रकल्प कार्य देखुथिले। एही प्रकल्प तीनोटी कार्य मध्यरु आपण जे कोनोसी दुईटी प्रकल्प कार्य देई परिबे। एबे देखिबा मूल्यांकन पई सूचक किपरि रहिछि। तो चलंतु आरंभ करिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସୂଚକ ଏଠି ରହିଛି ନମ୍ବର। ଯଦି ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ତାକୁ 5 ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କଲେ 8 ମାର୍କ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ 3 ମାର୍କ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ 4 ମାର୍କ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା 20 ମାର୍କ। ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ 20 ମାର୍କ 20 ମାର୍କର। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପିଲା ରଖିଥିବ ତାକୁ ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପାଇଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ। 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆମର ଗାର ରହିଛି ଯାହାକି ସିଧା ଗାର ତେର୍ଛା ଗାର। ଏହି ଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯିବ। ଦେଇଛି ଏହି ଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଚିତ୍ରଟି କରିବେ। ଆମର ସିଧା ଗାର ତେର୍ଛା ଗାର ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଇଏ ରହିଛି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିଛି। 2 ନମ୍ବର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏଠି କିଛି ଆକୃତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ରଙ୍ଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ରହିଥିଲା 2 ନମ୍ବର ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୋଟ 2ଟି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରର ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 2ଟି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ସେହି ମାର୍କଟିକୁ ନିଆଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ମାର୍କିଂ କରିବେ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ବା ନମ୍ବର ଦେବେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନ ସୂଚକକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂଚକ ଏଠି ରହିଛି ନମ୍ବର। ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଆପଣମାନେ ପିଲାଟିକୁ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛି 4 ମାର୍କ ଦେବା। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ 4 ମାର୍କ ଦେବା। ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି କହିପାରୁଛି 2 ମାର୍କ ଦେବା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 10 ମାର୍କ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ମାର୍କର 2ଟି ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟିରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ସେହି ମାର୍କଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।